Okay, hi everyone, sa update lang ta. So ika 2 day, 1 day na niya karon diri sa pagkuha namo og baboy dito sa mga goy. So mao na siya gitubongan na namo kay alas 12 na karon. So it's time for feeding na pod. So mao na siya guys, tama-tama lang pod ang among tama-tama lang pod ang among itubong kay para dili kaayo sila mabagot. So mao na siya, so nangaon na sila no kay alas 10 na kapin. So grabe no. So naami prepare kaayo nga pagkaundaan sa ilaha og na ay tubig. So mao na siya, importante na ay tubig kay para paglimpyo sa ilaha dili mabaho og dali lang pod kaayo. So mao na siya guys, na prepare na namo tanan-tanan before namo gikuha ang baboy dito. So mao na siya, gipakaon namo kay morag alas 12 na. So kana sila no, sige na ngaon sila, grabe. So 45 days pa lang ni kaayo, ka 47 days karon. So mao na siya. Pero no, grabe sila pakaunon. So murag nidako na sila, dali lang nidako kaayo kaya grabe po ang pag-atiman sa tagiya. So mao na siya guys, ang among baboy diri. So upat pa lang sila karon. Pero sa sunod na mga adlaw maabot na pod ang 6 ka buok. So maghimo na pod mi og kulungan niya kay para dili sila maisa. Basig mag-away sila na patay taani. So mao na siya guys, upat pa lang ang niabot. Pero ganahan ko sa isa kanang murag naay itom nga color kay cute kaayo tan-awon. So mao na siya. So grabe pod ang pag-alaga, limpyo pod kaayo. So mao na siya ang amo ang baboy. Upat pa lang sila. Pero grabe na ang gasto namo ani. Pero laban lang kaayo no.